الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فيا إخوتنا وأحبتنا في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وربي سكوني تيانتون دنجمو قال ستين نغوما ستين جلا يقو يغرو لمنو خرسو سردان لانتو بينو غارو هرغمان ودمي ساماتا konta koto me digira ke usuha manganya no sune ganganya masha Allah la quwwata illa billah linkona tanangi nyai banan qason tambillen no sikoma tambillen no nagato hijriya nga wujune kamo nagati tan nagati do sino filli agagemu uttun qason billo 2021 oga taxu kesiyonu tammi kammalenki xallu tammuwani tampille fe oga allah ñagana tusuru subhanahu wa taala ta toxonum po sirundamaxangutum po kallanko ana saqano kunema huru i gollenkute ma serebe lencirega simbenaga duwan ganda ma serebe geta sadaka jariya toxi halla baraje nga ñini oxa watu duna xanuyenga daga toyimo xooɓe duna qurubu kharabanga mo gobe serebe ga simen nan duway sara hurenda logo ngama mulu yego no waqaso nyaane kilun tawalli furun kamanan duwida gelli kendu maroko yego kilun tawa yego nun ta simmene nan duwi hurenda mi ganaro khaburo ngabaden kota e kilun ngana hari waraka makko to be ha to ko simme ke ay to magato ko ciigundi ni gawli yo nan duwada nan taxuna arakan no filli sajina allah ñagana an cara hore ke xabura lagana yurwana nema ñoxa kamma ken nan basara xoxoga dunano xonde wona allah ñaga arna hurun nema gelli baba adama ma lenkiɗanke kota hure suga ngiñemure silami ñagan yelli allah gana nema na ngiñemuro ndida yello siɗugani siruñi fanega fe nojinaxa laato nan cage na laato ndi muslime suga sakka wattente kan yelle allah gana girndina kendendi dogotoro la korni watte go walla allah kende korni watte walla dogotoro la korni watte en haren kitta allah ta korni watte sahare kitta dogotoro ara watini je perds on maintenant on peut rien faire ça c'est que oran daga ho nyana ka allah kenda ken gonna subhanahu wa ta'ala huda allah nyaaga watun tunda ay gumma ay kharimma alminamma atrisimma jinna ngatte fata ngatte kilu ngatte sondo ngatte korte dabare kesu wadi ado wattu beenu ho wattere kamam patendi antatu buttum kutubumu allah gana saani surangani jalla wala allah ne nyaagi tunga ngale sher sanne ken lawa allah men doniya ga jalla wala يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله قال وتندون تمرك مغلي وكل لطيفا بهم في كل نازلة لطفا جميلا بالله ولدا kasorangu allah gani bagandi hammigumum pamminu arni jara gammigumu arni jara duwawmum dano arni jara akhiyagarego angada duwam po ɓeeri tanga down town kiitengalle men maga angada kini sineranga aɗo heri ama kiño kittenga ha ɗo heri oɗa kini allah subhanahu wa taala arna golle ke danginni ho angamum ndamo wooɓe nan kisi an jowti hinnankanu hingati allah horomanda barake sitti ke a fagañaw ko jikkenga hay gaga jikkengoy yo gabe hay duwawu murunomaga arawañanogana duwa kama ñimme ganati amina allah haya ken halle ke a jaabin yo sere summaxo kuku ñimme xotte ke ɓane hay ayi kamaxo ku xotte ke haydi o su jikken pay allah sage jama ke xooroye aw hoɓillagarno keesiwo jaabindenni ke axe yaxere ndigame ke dangiyen balle tare yegowomaga aaki yego maliye ñaani karta ide ɓen togo ñaani maadiga sawa togonni ibrahima sidi ɓe kaagu ñagren caare ma lenkiyani en tatu yimmewo aɗa lemine ke togoroy allahu akbar
o ko giri darisun kam mattan ngatni nalli tawu fatawa ngattan ndame sa singari mana dena ke photo na warado o jombatten digire men do Allahu akbar sheikh amma to nabrim bi ma ge sabude gi ama sabu anda tolo dina kebe do to awu kebe go maka anjalli kenya yi arna ko kinalle men kebe go maka gam pasay nalle meke lagani to ommoni nore meke do torege na barakira hinya gonga nodi timmanni o gallu silaminun qallu yelli alla gani tanga oda nyaga sitti ke damma da manju ona duwa bere masidi be di kagu nyagala no gabilan da o torege mallana barakira na nyalle ngulali nginde allah tanya qawye allah tanya kharambali allah tanya khatande allah tanya fitina de meyti allah hormanda barake ja'alahu allah barran taqiyan mardiya gagunga allah nyaga na bere wajagti anda me gawara seri suga din togora seri suga do togora daro yekem pa kanu yekem pa soni kolde seri be gadan togora ada allah mandi duna no gondi kanu yekem pa angatu katti bere masjidi be soronga ma an kabila ke sa gankara ha bankara keremme angara wato goniya o kuga heti kampaga da kunto ono anda togoro e an kata mbada mo wori ando teringa baneya antuga donga allah maga jalla wa ala seri wo seri gade mo togorana oda allah ñaaga allah gana daroye ñanga gada ngada jatenda bari gellinga ma trompede togora ɓe gimmaka sasa kota ɓe gagone ke hay tammundo karagandi allah gani suso baraki kendo ɓeenu gada anni gada koninda igama lemmukkita hinani yakkungama sare aɗo ɓeenu gada anniya yakarungada yakkungada yakarun jara anay kunta konti kedi ngemaka kunjuri ndogora getamene a sualuli awalu keso hana ɓe gayen anganari jaman challe nganda arkan naga tan linkitte ka hini jamanga madiga sago amara gori france nda simma abaka ga de bekia aga france yo mongo do kunde ke tokonga ndogora ali sambare ash-sha'ir da garab barawli nda simma abaka ga de bekia kodo karta man oga daga hari yeru kenci ne karta folomani nan dogota oga ma jofe madiga sago khalla maro kiten no atanga nari jaman challe nganda nyida arakan no kusikki su salli ampalle andi da arakan na tandi kiya salli arakan la garege iga nadu ko take tanga ne arakan no kusikki tu gana anna yana kammo al jawab jabe ngambay gilli anna arakan bane salli fatiya do sora ko al mami ngara haramo gobe anna taw am fay ken kappa arkan ne kebe angara salli kahini bali mami halle ananya o arkan no filli anna taw anna tayanda bari anna giri anna arkan banu ko filli riti fatiya duru anni soni me maga tare la anga kahiyali mami nga anga dali mami ni kebe hara gane sallel la garu nyaay an ken challim bana ngum bay kembiri anna binawu nyana kenya kamma kanna kharangun dabar ni wali mami ngay dabari mo gobe wa su'alu thani keesu hillandi ɓe gayre ma tawaliduhum isara nanñam faati gata a woñinara kaña toko keta kaake sine suwani ba igana luwayen ka hume ina xeyen taxandi i kunda golle ñakunduñe igana xeyen taxandi sine su igana xeyen taxandi wo jakkanñana hohomaxa ken xeyedi ba walla jakkantimaxa aljawab wonati jaɓenga rahimallahu wajida comme bi rahmatihi lwasia allah na hinne khasara huray kay khasar na keti allah hinne yurwande adu muslimen poronculle wasani ya nga hillandi ɓe konno kemogo ɓe kundo an pa konno nandi sine suwani kana naburu kahume agani tagandi ka haba xeeke ba suntayide bo anako xa sugema kamma xa porno bane ɓe ga yita yelle arna laato kalle gananga sasa sede bane gana boga xade sasa maxana ken qalle mutu a xana kina xemaxan dalle mong ken kallila wutini kam mogo keta agama tagandina ñama ahay sikkiya hay sikkita xa sutoxoñe sino sine xagana luwasil laga xana i taxandi sere gana daga boga xadi sasaga fati arna laato xana ken kaman qalle mbakka ka siginte kedi kam mogo no mbane hay jaxasilicini après wa salitanga sikkandi ɓe ko nangara xeen xibare keɓe ko sine ñillengana timme xagana taxandi be sere sugani xal ina buren kita sere sugani takke kagana ka takkungini kagani tagandi hoho gani takke ŋutu sere su takke ngada jakkanna buren pakke mbaganna jakkana
wala yastaqbil bihi alhawla andatini ko naɓure kena siningi maga ay andatini naɓure kena kagana naɓure ke taxandi ke xa sowa xagada hohoxalle la kittendi hohoxalle ngara jakka mbaga anna jakkana maxati magana sinen jaxam maxa parce que anda ke xeeye antu axu ngay nantan xeye ñaani antu axu ngay nandi xaqe wa maxa xeye kede a siginde aganay xeengama taxandi aga saqa xama xeyen taxandi hina jakkanta maxa kendi xanna taxandi mana sinen jaxu xam maxa lemugoa kaganani kada xeyen taxandi andaga taxundi serebal walla ko kada njemako xeye ke siginde ñani a sino sineani xana jakka mbagan xana xeyen taxandi ke haywaga taxandi ade parce que xaqe ɓegam maga sine su angatu qallu tarinka rahmatullahi alayhi qallu jaabi allah gana qallu nema nanti wala zakata fi aynin jakkanta kangenno goɗonde fakkati kangenno goɗe mbaneyaniha wuri sati igata xee illam yalam biha akamangamato sere ñayi sere ñankaraɗa xeyen taxandi a kenga gemo haqqe ina xeyen taxandi a ken matunandina xeyen taxandi a matunandi gemo haqqey a matunandi xeyen taxandi ken xeegana sino tammi meñagama kiña kittenga a matunanta taxandi jakkantamaxay magana kiti kittendi ɓireɓe agana sinen caxama awlamu tuqaf walla igama daga xali haddiñiray xana xeye sere soron sere ñankara ima xeye ke taxan andat nandi xeye ke taxan ima daga xeye ke xali haserey qallu jaabi jakkantamaxa illa bada hawlin bada qismatiha wa qabdiha agana taxandangana kitan kittendi dimma ɓe agana sine ñangam maxa ɓireɓe a nara jakkamagan matum anda faam xa serengana kara arna laato masha allahu wala quwata illa billahi xeema taxandi antuwaxu ndey nanti xeen taxandi ima ko nanda antuwaxu ndey iganara ko nanda tayti xeen taxanda kate sino karage ati iki xamatu ida simma baama hoto ko yimme igana kinanga kota ɓe jakkanta maxa ken kota magana sinen caxam maxa ka xada xeen taxandi andan xallungara xon karang walla ida ko nanda ha iti xeen taxandi oɗan xallen xali ha kaari say walla xaɗan kemoxo sine suwani xagana luwayum kaxume axana xeye ke taxandi xagana taxandi batte ɓeeri hoho xallengana jakkanna ɓure mbaga na jakkana wa sualu salih kesuwo sikkandi ñaha yerati kum ina kappali ñayi igana ɗuguta yigene keta igandi kuttuku woli yoni hitta ina ndagi jogu ina xusa igandi kuttun kafume ineɗi siwondi ma boolinga ini taxundi gallaxte xogacini ñagaman qolle français nati poubeli espagnol nati basura ana famoa yogonu naari igandi kuttu kuutu ina dagi kini dabanunga dabanu ɓenungani gambin ko nati kumbaru ntatugel loga xanne kumbaru fayro kano kuwa fo dinka xullu ñani faringi ju heti igañini ji mexente noxondi angani wari manga ñexidi angatu soro yogonu xawa kuñigana ɓenuga kuñigana de igana yigandi kuttuku ɓenuro siwon noxondi kumbarne kuñigandi kuttu wawtu masha allah wala quwata yaragana kini i kumbarnu kuyi atida ke attirni manema ke daga mane ko ankenna ɗo ko kumbaru ntiye ganta yigenea ku kama nuga daga niiga manema naɗo keya pakkille men take al jawabu jahid aga on ken ñimmega yigande kutten kinni amparendanna fofon day ama kabe bane heede barajen duwanay inchallah li hadisi abi hurairata radiallahu anhu inda al-bukhari abu hurairata hadise ɓe gari bukhari banginandi fi kulli dhati kabir ratibatini ajir butti xaye dunge su angana hinnay baraje ganda kumbaru butti xaye dunge yani sere ɓege woto ñingana ñeme angana jillade baraje danda woto atte ngana ñeme angana teke changer baraje danda baraje ɓe ganda de andaka sikkitanga ti killen andaka sikkitanga killendi par ce que kenni ma signa butti xayente ano gonne ka tagi hoññagani fofo gani allah tagi hoñe butti xaye ngano gonni angana horoma ñanga danga hinnay annabi jawi baraje nganda sallallahu alayhi wa sallam geddi xari yaxari njenanamade mi kisini agada wullengere dakku ngara toor ma kumari hadisu noxon dakku ngara toor aga hinnay agada i kawasi mbogita xufi mbogitana jimmeray allah mayam pamaxa sungurumba nganixa yaxare gey iti abdullah ibnul mubarak rahmatullahi alayhi aga sakki ko benni kota go juma ngulu aga xenxene musi marande be ga maxa musi ne keri xenxe adol ko kitte ñakam ille nga karaga giri
aye jumanga tinto aga giri kuɗo indaga juman jallenga na musidne ke wulli amala hikenga ati taniballe men ɗo xeme cunnale siso idora ko kitte kena kutu kuɗo musidne ke maga giri xen kon noxondi adora ko kitte aɗa kutu adaga juman jallenga ari musidne ngiri xen kon noxondi toro ko kitte ke lo tokkinay i battenga bi xaqi ku fayaku penda to mbana akama mama ka hindeya ngene maga sagayta magayna na maga da ko alimamu al-Ghazali alayhi rahmatullah aytaga fati ataliben ko yaram mo ganno Allah jamo hinu nyakamo ati killel walla yam be maga arna am bo maga ati an gisi en jabu ngite manidi ati ko ta ni gani sahande ni igana qalibello dawanga igana qalibello dawan no gondi igada wutu igati wattaxunu wala hanganan jahandi siyanyen ko sottugo qalibe ke somen kamma idi kitti kere gana tengondina dejendi siyange ke tugu qalibe ke kamma ada dawa ke ji kemini bakkay jaga dakku nanni siyange ke Allah mbi magatikiya hamre min kisiye fonne anyola e fonne fofo gani Allah mbatte magane gay Allah gañana antan kisiye jabu fofo gani Allah kutenga awara anyola e jabu magati kema garaw limu ko amanu gunda do se fa garaw kenya haga garaw wala gana ti boyo ndaga no problème iga tu ho no problème bay genya ana golle mo gomba amo masha Allah la angada ho kini dabanga e butti kay dunge khalas wa su'alu rabi'u ki so na katandi nya hayere ati ha bam fati hada 2,216,000 ato 2,216,000 ada yagaru hilli to ado lennyugo nyeri ado lennyagaru sikki ngama trompe anda ko kun wal aga haba fati ada million mu hilli to ado 216,000 anda bam ngor ke continue tuno minga karimu yaya hilli 216,000 ki ana wure ko linda soni ngendi se hakile ngeke la sama ko ndambe no gondi se hakile la sama mo gondambe di aranta ko hamid awa angana hayi kadi ken ko dan ko masala ngada gambi million tirindi jaka gambi million kendo se hage ke million kuma ka Senegal yere 500,000 kame wujune tagora go helli kame wujune amen kame wujune inati 1 million alogula gambi ke kondumpe mutani ke kundumpe ndemi ke kono tago fatawandi she hakkidi mpana mo gondambe di aga ko ngana dondonge nyetu na kacurla gellanga hajita gello ga dangira 50,000 10,000 ngege mbama jamu 75,000 no kutagana mangana ilawre ko nyinda ngani asoni ken anda bamude kembile keta ati ha bara kenya to hado ya haru hilli ado lenyugu nyeri ado lennyagaru sikki atakandene kammo الجواب وناتي جابنا رحم الله والدكم برحمته الواسعة وجميع موتانا هرنا هن غفابي تي الله هن يروانده ادو سلامي شوغا سقي ترون كما كينغي نيوره شو كورنو هاوانيا هونو كنتا كورنو هونو وغارنو كنتي غارو كنم مكو بيني غا غارنو ان تورام موغي كما وثانيا غافل النبي كونو كينا بريكو ساسا فرلانغو مي بانيا هايو يغروكو yagal kullum mungari ina na burin takandi segundi nya wutu ke na buru be kundu ngara ko nanda ke takandi segundi tankarage do ujunu karagi kamo nagati tankarage do ujunu karagi kamo nagati na buru ke takandi segundi ni Kenya ora Kenya takandi ni yagaru ko helu suna ga yagare suna tambille ujunu nyeri kamo nyeri tito tambille ujunu nyeri kamo nyeri angana kembe ko khalisi kedi kutenga tokko milio kamero tanchege ujunu nyeri kamo segi adoro diga mekedi kembire keta sorota mi haga to bawo masha Allah la quwwata illa billah le nyugu nyeri jaton dilla gare yo kenyen sorota mi haga to yere sorota mi heti sorota mi he parce que leñugo kuñeri leñugo suñana immu hilliya leñugo suñana immu hilliya le ñagaru ku soro sikki ku ñañana sere bane l'essentiel ita kudo ke talanta kati nañi le sagene kenga fatawa no ñana magara kuti magara bi kagana na bure ke sagundi kundu sasa kala tankara gendo ujunun karagi kamun na kati mbogadi kenni kama hanu ku halle ñay yagare suuda tambille ujunu nyeri kamo nyeri kita na buren ku tenga tokko milio namugude milio kamero tanchege ujunu nyeri kamo sey andoro ngi diga megedi
kakku leññuguɗo leññagaru keta ka hay keña tagandini menaga leññugo suuna leññagare takkum pilliwutu adañin ke trompe ngeɗaña koka soro tammiya aga leññugu soro ñeri yaga nugu soro sikki kameno ona hakku seri baane suga aka kundi ona contene immo filliya gandaka sinna siginde nan jagay lagan jaranga fonne sagiri kagana na ɓuri ki sukka hume tan ane o getaw kagana kamanu kan lembogadi tankarageɗo ujunu kargi kamona kati kamanu kan lelli keñe kagana bogadi kagana tagandi soro fillinaka seremme sun kawa tampille ujunu ñeri kamo ñeri yakkitta hoɓe ga tokko ken palle awo tokko millio kamero tancege ujunu ñeri kamo segi hakku leññugu ñeri kada kajila ñagarun cikki akara masingutu keta kana kuttike taxanni menaka hakku leññugu ñeri annamugude leññagaru ku soro sikki leññagare sugana haqqeɓe wutu mashallah wala quwata illa billahi kakkumbaɗo ɓe suna leññagare takkumpille a wutu yalla gane hari bi taxayngama hutombaga axana i laritini ona sagay xagana riit ogana sagay xagana xeeni sereɓe xana konoɗa nanti oga ɗemi xeeɓe taxandini hari bi xa xajumbay keñay anayi on taxatini ke ken nan cigi ma question ngan kiñay bo touru kiñaxayya anañi détail ñangkonto xondinne wa sualul xamisum kiso kargandi ñaxaya